दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर बकरा ईद पर जानवर ही क्यों कुर्बान किया जाता है? क्या अल्लाह को जानवर का गोश्त चाहिए या फिर अल्लाह को उसका खून चाहिए? अगर नहीं तो फिर हर साल दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान ये कुर्बानी क्यों देते हैं? और क्या आप जानते हैं इस कुर्बानी के पीछे एक ऐसा इम्तिहान छुपा है जिसने एक बाप को रोने पर मजबूर कर दिया था, एक बेटे को मौत के लिए तैयार कर दिया था और आसमान के फरिश्तों तक को हिला दिया था। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह की मोहब्बत का एक ऐसा सफर है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा असली कुर्बानी आखिर होती किस चीज की है। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले की बात है। चारों तरफ कुफ्र था, लोग पत्थरों के आगे सिर झुकाते थे, लकड़ी के बनाए हुए बुतों को अपना खुदा मानते थे, कोई अल्लाह को नहीं पहचानता था। उसी दौर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये वही नबी हैं जिन्हें आज पूरी दुनिया खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहती है। लेकिन दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बचपन आसान नहीं था। उनके अपने वालिद बुत बनाते थे। सोचिए, एक तरफ बेटा कह रहा है अल्लाह एक है और दूसरी तरफ पूरा समाज बुतों को सजाकर उनकी इबादत कर रहा है। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखते हैं। उन्होंने एक चमकता हुआ तारा देखा। लोग बोले यही हमारा खुदा है, लेकिन थोड़ी देर बाद तारा गायब हो गया तो हजरत इब्राहिम बोले जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। फिर चांद निकला। लोग बोले ये खुदा है, लेकिन सुबह होते ही चांद भी चला गया। फिर सूरज निकला। सब बोले यही सबसे बड़ा खुदा है, लेकिन शाम होते ही सूरज भी डूब गया। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं उस रब की इबादत करता हूँ जो कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे। एक दिन पूरे शहर के लोग मेले में गए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुपके से बुत खाने में पहुँचे। उन्होंने देखा लोगों के बनाए हुए बुत सामने रखे हैं, उनके आगे खाना भी रखा हुआ है। हजरत इब्राहिम मुस्कुराए और बोले अगर तुम खुदा हो तो खाना क्यों नहीं खाते? लेकिन बुत चुप रहे। फिर हजरत इब्राहिम ने कुल्हाड़ी उठाई और सारे बुत तोड़ दिए, सिर्फ सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के गले में टांग दी। जब लोग वापस आए तो उन्होंने देखा सारे बुत टूटे पड़े हैं। सब चीखने लगे ये किसने किया? फिर हजरत इब्राहिम बोले उस बड़े बुत से पूछो। लोग बोले ये बोल नहीं सकता। तब हजरत इब्राहिम ने कहा जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वे तुम्हारी क्या ही हिफाजत करेगा। अब पूरा शहर गुस्से में था। ये खबर पहुंची वहाँ के बादशाह नमरूद के पास। नमरूद ने फैसला किया इब्राहिम को जिंदा जला दो। बहुत बड़ी आग जलाई गई, एक ऐसी आग जिसके पास लोग नहीं जा रहे थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया। लेकिन दोस्तों, जिस आग में इंसान का नाम और निशान मिट जाता है, उसी आग को अल्लाह ने हुक्म दिया ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो और सलामती वाली बन जा। और देखते ही देखते आग फूलों के बाग में बदल गई। पूरा शहर हैरान रह गया, यह कैसे हो गया? फिर समय गुजरता गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की ए मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। और फिर बड़ी मन्नतों के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया, वो थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। दोस्तों, सोचिए जिस इंसान ने पूरी जिंदगी इंतजार किया हो, बुढ़ापे में उसे एक बेटा मिला हो, वह अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्हें अपने कंधों पर बैठाते, साथ लेकर चलते और हर वक्त अल्लाह से दुआ करते। लेकिन अल्लाह अपने खास बंदों का इम्तिहान जरूर लेता है। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सपना दिखा। वे अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। वह घबरा कर उठ गए। उन्होंने सोचा शायद ये कोई आम सपना है। लेकिन दूसरी रात फिर वही सपना आया और फिर तीसरी रात भी वही सपना आया।
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوستو سوچئے اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جس بیٹے کو بڑھاپے میں پایا، اب اسی کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس گئے، آنکھوں میں آنسو تھے، آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب یہاں پوری دنیا رک جاتی ہے کیونکہ آگے جو جواب آتا ہے وہ اتہاس بدل دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے مسکرا کر کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر بالوں میں پائیں گے۔ اور پھر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر نکل پڑے۔ ہر قدم پر شیطان انہیں روکنے آیا، کبھی حضرت ابراہیم کے دل میں ڈر ڈالتا، کبھی بیٹے کو بہکانے کی کوشش کرتا، لیکن دونوں اللہ کے فیصلے پر قائم تھے۔ اور دوستو یہی وجہ ہے کہ آج حج میں شیطان کو کنکڑی ماری جاتی ہے، کیونکہ یہ اسی واقعے کی یاد ہے۔ اب وہ جگہ آ چکی تھی جہاں قربانی ہونی تھی۔ حضرت ابراہیم کانپ رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ محبت راستے میں نہ آ جائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، چھری تیز کر لیجئے تاکہ مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ دوستو یہ سن کر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار چھری چلائی تو چھری اسماعیل کو چھو بھی نہ سکی، اور پھر جب دوسری بار انہوں نے چھری چلائی تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے ساتھ جنت سے ایک دمبا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے تھے اور ان کی جگہ دمبا قربان ہو چکا تھا، اور اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو پورا کر دیا اور اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ اللہ نے ثابت کر دیا اسے انسان کا خون نہیں چاہیے، اسے دل کا ایمان چاہیے۔ دوستو آج لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف جانور کاٹنے کا نام ہے، لیکن اصلی قربانی ہے اپنے گھمنڈ کی قربانی، اپنے گناہوں کی قربانی، اپنی نفس کی قربانی، اپنی بری عادتوں کی قربانی۔ اگر انسان صرف جانور کاٹے لیکن دل میں جھوٹ، گھمنڈ اور گناہ بھرے ہوں تو بے قربانی ادھوری ہے۔ تو دوستو جب بھی آپ بقرہ عید پر قربانی دیکھیں تو صرف ایک جانور مت دیکھیے، بلکہ ایک باپ کا صبر یاد کیجئے، ایک بیٹے کی فرما برداری یاد کیجئے، اور وہ لمحہ یاد کیجئے جب اللہ نے پوری انسانیت کو سکھا دیا اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، اس تک صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ میں لکھیے، یا اللہ ہمیں بھی سچا ایمان عطا فرما۔